शुभेच्छा अर्पण करुच्ची। प्रभु जगन्नाथंकर पतित पावन मूर्ति आमे दूरदर्शन पर्दार देखुवा बेले दर्शन करुवा बेले आज सांध्य सत्संग तांकरी उद्देश्य तांकरी पादरे अर्पण करुच्ची। तंत्र मंत्र जंत्र इत्यादि इत्यादि कटिवाई जो जो मंत्र गुड़िक नित्यांत जरूरी सेगुड़िक पूर्व सत्संग कहीदे आउ कहबार विशेष आवश्यक नहीं। ये जो प्रार्थना परे आमे समस्ते गुरुंक उद्देश्य स्वतंत्र पुष्पांजलि मंत्र बा स्तव स्तोत्र आमे करुचे तार अर्थटा को मध्य आमको बुझा हम। केही ब्रह्मा को देखी नाहंती, विष्णु को मध्य देखी नाहंती, महेश्वर को देखी नाहंती, किंबा परम ब्रह्म को देखी नाहंती। शुणी सेमानक संपर्क रे अनेक कथा शुणी जीवन दर्जारे केतक अनुभूति तांकर अच्छी अनुभव कर हाँ गोटे एमती अदृश्य शक्ति कई जने अच्छा सी ही ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि गोटे बुझीदे आउर टिके भल लगे। प्रथम एक ब्रह्म थिला तामाने केही नथिले पृथ्वी रे जल स्थल वन गिरी आकाश किछि भी नथिला। निराकार बोली गोटे शब्द आमे उच्चारण करू सी भी को रूप रे थिला ताको मध्य आमे ठीक भाव रे वर्णना करी पारि नाहु किंतु मोटामोटी गोटे धरी नहीं गोटे निराकार शक्ति तारी भितरे गोटे छोट ज्योति जो ज्योति समग्र जगत को सबू मुहूर्त खेरुची बा व्यापक होइची ताको आमे खाली आगे न देखी पारले भी योगी मुनि ऋषि माने ताको ध्यान रे बा ताको अनुभव रे निश्चय पाइचंती बोली तो से कथाटी आज पर्यंत चली। किए हिमालय कंदर रे पाऊ किए कोठी पाऊ से अलग कथा एवं सेई कथाटा आमे पाऊ बा न पाऊ से मध्य किंभूत किंभाकार होकर हम पाक आउछि। धरतु महावीर जैन को पचरा गला से परमात्मा बोली कहले भगवान बुद्ध को जो पचरा भगवान का संबंध में से किछि कहलेनी भगवान अच्छी कि नहांती से सब किसी कहले एवं कई कहले गीता कहले से होते सत्पुरुष कई ओंकार रूप से कहले पुणी अन्य धर्मावलंबी मैंने अन्य अन्य शब्द आह्वान कले ये जोड़ाक आपण मैंने जानी आम सनातन धर्म बेसी जानीचु आम एमती एक धर्म जन्म होइछु जे आमे भगवान का संपर्क रे सर्वशक्तिमान का संपर्क रे आमे जेते जानीचु अन्य कई जानी नांती। तांकर अनेक नाम तांकर अनेक उपाधि आउ तांकर अनेक स्तव अनेक स्तोत्र अनेक मंत्र सब अच्छी। धरतु आमे भगवान को केतबेले कहिचु दीनबंधु तार गोटे छोटिया कहानी मध्य उपाख्यान मध्य ता सहित जोड़ी होगी रही
ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦଇତାରୀ, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଶକ ଦଇତାରୀ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ କୃପାମୟ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏମିତି ଏତେ କଥା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆମେ କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଜଣକୁ ଡାକୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ। ଏତିକି କଥାଟା ଆମ ଭିତରେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଡାକୁଛି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି ସାଧକ ଜଣକ, ଇଏ ଯେତେ କାନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେନି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ, ଇଏ କାଳିଆ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ବସିଥିବା ବାବାଜୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେ ସେଇ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଡାକୁଛି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ଯଦି ଉଠିବେ କହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭଗବତ ସତ୍ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସ୍ମରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ତା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପବନ, ଜଳ। ଜଳ ଗୋଟେ ସାଗର ଭିତରୁ ଆସିଲା, ଏଇଭଳି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ କହିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆକାର ହେଲେ, ଆଉ ସାକାରାଦି ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ